शंकर, ही जे आयज 5वो दीस आनी ह्या जे मिस्ट्री ऑफ दिस बॉडी मिसींग, तुमकां कितें कळोन येयला आनी कितें दिसता तुमकां हेजेर? पळय, हेजेर आतां जें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा न्हू, तेजे काय आमचे कडेन अपडेट्स कांय ना. आतां हो इन्सिडन्स आतां जाला ते हितून आमकां इतलेंच आतां कळोन येयलेलें आहा की तांकां फाटल्यान कोण तरी चेस करताले म्हणटाले. ते चेस करताले ते खंय भिवून ते कोणे तरी गाडी लायिल्ली म्हणटा ती, आनी भिवून खंय फास्ट येयली आनी तांकां मागीर फुडें हांगा रस्तो कळोंक ना म्हणटा, आनी तेंच्यांनी गाडी मागीर भितून देंवयली. पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार पळय कशें आहा, जर डीप जर सपोज थिंक करूंक वचत जाल्यार उदक हें दिसतात लायट पडली काय, कळ्ळें तुका. तेणी ब्रेकाचेर सुद्दां ती गाडी थारोवं येता आसली. पूण खंय ना खंय तरी आतां कितें सांग, इतले दीस जाले बॉडी मेळोंक ना, आनी खंय ना खंय तरी एक डावट येता की हो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन आमी पळयला त्या पद्दतीनूच घडला मरे काय म्हणून. कितें अजून मेरेन पुलिसां कडल्यान सुद्दां अपडेट्स आमकां कांय ना कशें चल्लां. आतां पळय गोंयान इतले ट्युरिस्ट येतात, कळ्ळें तुका, रेंट कार घेतात, आनी रेंट कार घेतकूच खुबशे रेंट कार्स हे रेंट कारांची वाड लागलेली आहा सारकी. कित्याक आनी ह्या असल्या गोश्टींचेर इतले केसीस जावन सुद्दां सरकारान सिरियसनस म्हणटा ते मात सुद्दां घेवंक ना. पळय, आमी सद्दां एक्सिडंट्स पळयता, ट्युरिस्ट येता बिचांचेर गाडी व्हरून हें करता ते पळयता. कितें मागीर आतां रेंट कार हे हितून उदकान सुद्दां गेलेले आमी खूब पळयले. सो हो जो इन्सिडन्स आतां जाला न्हू, कितें हो एक संशयास्पद इन्सिडन्स सारको. ते आतां ते चेडू म्हणटा की सांग आमी येयली भितून गेली, तो म्हाज्या वांगडा भायर देंवलो, आपण भायर देंवतकूच आपूण वयर सरले, म्हाज्या बरोबर तोय आसलेलो, खंय तो गेलो खंय. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार ही केस जी आहा न्हू, ह्या उलटी दिशेन तिचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की हो खरोच इन्सिडंट असो घडला. कितें ती वांगडाच दोगां जाणां येयल्ली तेचेरूय तेंच्यांनी विचार करपाक जाय काय ते एकटेच येयल्लेले, कळ्ळें तुका. कित्याक अशें आतां पळय कितें आतां असले केसीस जाले काय ना, थोड्यांक कितें दिसता आपूण ओवर स्मार्ट म्हणून, कळ्ळें तुका, आनी ते पुलिसांक सुद्दां मिसगायड करपाचे प्रयत्न करता. आनी आमचे आतां सद्या गोंयचे पुलीस कशे आहा ते इन डीप वचना. कित्याक सिद्धीनायकाची आमी केस पळयली म्हणून आयज ईच एंड एवरी एक्टिविस्टांक असल्या केसींचेर बीन उलोवचें पडटा. आतां काणकोणच्या केसीचेर एक आतां एक हें चालू आहा, डावट चालू आसा, आतां आमी तेंच उलोवन येयले. म्हणून आमकां कितें जाय की आमकां जर इन्सिडन्स घडला आनी कोणी क्रायम जर केला तर खरो कोण क्रिमिनल आहा न्हू, कितें तेका धरलेलें जाय. कित्याक सिद्धीनायका वयल्यान आमचो विस्वासूच गेला हेंच्या वयलो. आमचे जे बाय सिद्धीनायक आहा तेजी बॉडी जेन्ना कलंगूट मेळयली न्हू, कितें आनी तेचें इन्वेस्टिगेशन खंयच पावोंक ना, गोंयची चली ती, कळ्ळें तुका. तेचे वयल्यान आमचो विस्वास गेला म्हणून आयज आमकां असले जे इन्सिडंट जाता तेचेर आमकां तोंड मारचें पडटा, भितून तोंड मारचें म्हणचें पडटा. कित्याक सांग, काल आमचो मारियन बाब उलयलो, मारियन बाबानूय सांगलें तेच्या मनान जें कितें आहा तें. हेच्या फुडें बाकीचे एक्टिविस्ट आहा ते डे टू डे येतले आनी अपडेट दितले लोकांक, लोकां मेरेन पावपाक जाय. आनी जर सपोज हितून मर्डर बीन आसा सपोज जाल्यार ते पुलिसांनी चॅक करपाची गरज आसा, कळ्ळें तुका. हो इन्सिडंट म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोवा पुलिसान दुसऱ्या पद्दतीन सुद्दां चॅक करपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आमकां पळय तुमी म्हणटले कित्याक तुमी व्हडले इन्वेस्टिगेटर काय म्हणून, पुलीस म्हणटले तुमी कितें व्हडले शाणे काय म्हणून. आमी शाणे न्हू, पूण तुमचेर प्रेशर घालपाचें काम आमचें, कळ्ळें तुका. कित्याक तुमचें काम आमकां पास ना, तुमचें सारकें काम जायना म्हणून आमकां उलोवचें पडटा. आनी हिंगा आतां बींग अ क्रोकोडायल सायट वर्ल्ड फेमस म्हणटा, तुमकां दिसता इट कूड बी ऑल्सो पॉसिबल दॅट देर वॉज रियली अ बॉय एंड क्रोकोडायलान हाडला आसतलें अशें कितें? पळय पॉसिबिलिटीज सगळे आसा. आतां बॉडी कशी आहा, तो जर भितून गेला आनी खंय घुसपाटला, शिरकाला जाल्यार बॉडी आनी खंय व्हांवून गेले, कितें त्या बाबतीन आमकां कांय डावट ना. आमी तेचेर आमी सायंटिफिकली चड डीप हें करूंक वचना. आमी म्हणटा केसीचेर थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. तेंच्यांनी गाडी केन्ना घेतली, ओके, ती खंय खंय गेली, तेंचे मोबायलाचेर सगळे रेकॉर्ड ट्रेस जावपाक जाय. ती कोणा वांगडा उलयली, कितें तें चेडू आनीक कोणा वांगडा उलयलें काय, तो खंयसून तरी दुसऱ्या स्टेटींच्यान हांगा येयल्लो ताका मेळपाक. सो हेचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणटा हांव, थरो इन्वेस्टिगेशन, जें आमचे पुलीस करपाक फेल जालेले हेच्या पयलीं. आमकां आतां पुलिसांचेर डावट आहा म्हणून आमी येयले आनी एक्टिविस्ट परत तुमकां जागे करता. कितें हेचें थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी कन्क्लुजनाचेर पावपाक जाय म्हणून. तो भुरगो आतां बुडला, मेला, भितून आसा, तेणी घास मारून भितून रावला, नाल्यार खंय घुसपाटला, खडपाक वचून भितून घुसपाटला, क्रोकोडायलान खाल्ला, कितें तें आमी सांगूंक शकना, कळ्ळें तुका. तें आमी कितें तें हें करपाक शकना. तेजी बॉडी व्हांवूनय गेले आसतली, कळ्ळें तुका. आयज फाल्यां जर सपोज भितून आसा जाल्यार ती वयरूय येवंक शकता, कितें तें सायंटिफिकली हांव डीप हें करूंक वचना. आमकां आमचो डावट इतलोच आसा की हो इन्सिडंट खरोच असो जाला ज्या पद्दतीन आमकां दाखयला तसोच इन्सिडंट जाला, कितें हो आमचो प्रश्न. म्हणजे मारियन बाबानूय काल सांगलें. म्हणजे पयलीं तूं म्हणटा कितें तरी हिंगा डावट कितें तरी आहा हितून, थियरी जी आहा पळय ती. ऑफकोर्स डावट आहा. कित्याक सांग, आतां मरे कितें गोवा मरे क्रायमाक मरे सारकी इजी प्लेस जाल्लेली आहा. हेच्या पयलीं सुद्दां आमी असले क्रायम खूब पयले सारके गोंयांत, कळ्ळें तुका. सो आयज गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा. क्रायम रेट गोंयांत वाडलेलो आसा आनी भायल्या लोकांक कितें दिसता गोवा में किया तो सब कुछ चलता है म्हणून.
आयज पळय आमचे पुलीस सुद्दां जे आहात न्हू हे इतले सिरियस ना. म्हाका एक सांग, म्हयन्यान एक ना एक तरी गाडी बिचाचेर वयता, टर्टल सायटीचेर गाडयो वयता टुरिस्टांचे, हे खंय एक्शन घेता? हेचेर कितें तरी कडक कायदो जावो न्हू. कितें जेन्ना टुरिस्टांक तुमी एंटर जाता तेन्ना सांगतले की बाबा ऐसा ऐसा नहीं करणे, कारण तांकां सांगपाक जाय की बाबा तुमी हे गाडये चलयता, तुमचे स्पीड मागीर तुमी ट्राफीक रुल्स हे सगळे तुमी सारके पाळा. कितें हेचेरूय अवेरनस जावपाक जाय. ड्रिंक अँड ड्रायव्हाचेरूच अवेरनस केले म्हण जायना. आयज काळाची गरज आहा. गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन आणि गोंयान टुरिस्ट इतलो वाडलेलो आहा, आमकां टुरिस्ट नाका जाल्लो आसा. आयज काळाची गरज आसा टुरिस्ट कमी करपाची. एक्सेस टुरिस्ट जाला आणि आमची वाट लागलेली आहा. टुरिस्ट म्हणून हांगा येतात आणि आमच्या जमिनी घेतात, ती दुसरी गजाल, ते आमी डायवर्ट जावं नाका. पूण आयज काळाची गरज आहा सरकारान टुरिस्टां खातीर कितें तरी रुल्स करपाक जाय. कितें जो भंय ते जो जावो न्हू तो तेंच्या मनान आसपाक जावो. नाजाल्यार ते गोवा इधर कुछ भी किया तो चलता है, ड्रग्स लिया तो चलता है, लडकी इजिली मिलता है, हे आमचें नांव जाल्लेलें आहा गोंयान. आयज ग्लोबली आमचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा बिकॉज ऑफ दीस हे जे असले टुरिस्ट येता न्हू हेंचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा आमचें. आनी आयज जेन्ना पळय आयज जर ताका ते सपोज कुणी जर मर्डर बीन केला, ताका इजी एस्केप जर मेळ्ळें कळ्ळें तुका, जाल्यार हे आमकां लॉस एक्चुली पळोवंक जालें. सो म्हणून म्हणटा आमी पुलिसांनी थरो इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय की हे जाला ते कशें जाला, कितें आनी कित्याक जाला हेचेर तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेट करपाक जाय.